अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत अलग है। अमूमन मैं इस तरह की वीडियो नहीं बनाता, लेकिन कभी-कभी ज़िम्मेदारियाँ ऐसी हो जाती हैं। कुछ ऐसे फ़राइज़ सामने आते हैं जिनकी अदायगी ज़रूरी होती है। आज की वीडियो में भी मैं यही सब कुछ बताने वाला हूँ। आखिर हमारे मुल्क भारत में लोग ऐसे-ऐसे बयानात क्यों दे देते हैं, जिसकी वजह से सारी दुनिया में हमारे मुल्क को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। अभी हाल में देखा है कि नूपुर शर्मा और नवीन कुमार ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ख़िलाफ़ की शान में ऐसी गुस्ताखी की है कि पूरी दुनिया के लोग इसके ख़िलाफ़ आ गए हैं और हमारे मुल्क को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जैसे लोग ऐसे बयानात देने का हौसला कहाँ से लाते हैं? क्यों दे देते हैं ऐसे बयान? तो इसके पीछे भी एक लॉबी छुपी हुई है। कुछ लोगों को ये लगता है कि एक ख़ास पार्टी उनके इस बयान से बहुत खुश होगी और हो सकता है कि कोई बड़ा ओहदा मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अक्सर यही हुआ है कि जिन लोगों ने इस तरह के बयानात दिए हैं, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा है। अभी भी यही हालत है कि आज सारी दुनिया के लोग इस बयान के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। हमारे भारत का रिश्ता अरब ममालिक से बहुत बेहतर है। हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म भी जब वहाँ गए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारे मुल्क के 30 लाख लोग यहाँ रह रहे हैं और रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। यहाँ से पैसा कमाकर वो अपने मुल्क भेज रहे हैं, जिससे भारत की आमदनी में भी इजाफा हो रहा है। ये हमारे वज़ीर आज़म ने कहा था। ये रिश्ता दोस्ती का रिश्ता है और ये आज से नहीं है, शुरू से ही है। भारत और अरब का रिश्ता बहुत पुराना है। लेकिन कुछ लोग जब ऐसे बयानात दे देते हैं तो इस रिश्ते में एक खटास सी आ जाती है। आप खुद सोचें कि यहाँ भारत में मुसलमान अक़लियत में है, यानी अक़लियती तबके में शामिल होते हैं। ठीक है, इनकी तादाद कम है। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में इनके हामी, इनके मददगार नहीं हैं। तो यहाँ कुछ लोग जब ऐसी बातें कर देते हैं ना, तो एक रिएक्शन होता है और इसका खामियाजा आम सा इंसान जो अपने मुल्क को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में रोजी रोटी कमाने गया है, उनको उठाना पड़ता है। नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जैसे लोग हर दौर में पैदा हुए हैं और जब वो ऐसे बयानात दे देते हैं तो जाहिर है कि मुसलमान खड़े होंगे ही, क्योंकि मुसलमानों के लिए एक बात बिल्कुल सच है, वो ये है कि हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं जिसकी कोई हद नहीं। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि हम अपने वालिदैन और दुनिया में सभी से अगर ज़्यादा किसी को चाहते हैं तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है और ये ईमान का तकाज़ा भी है। यही तो ईमान है। ऐसे में कोई हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे और हमें गुस्सा ना आए, हम उसके खिलाफ खड़े ना हो, तो ये ईमान की कमज़ोरी की दलील है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा के बारे में क्या कहना? आप जितने भी मोमिन हैं सभी की माँ हैं और अपनी माँ की शान में कौन गुस्ताखी बर्दाश्त करेगा? बहरहाल ये तो हमारा ईमानी जज्बा है, हम इसके लिए हमेशा से खड़े हैं। कोई भी अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे उंगली उठाएगा, जाहिर सी बात है हम उससे नफ़रत करेंगे, नफ़रत का इजहार करेंगे। लेकिन इसके बाद क्या होगा ये देखना है। हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म उन्होंने ये ख़ास तौर से कहा है कि हमारा रिश्ता सऊदी अरब से या अरब ममालिक से बहुत ज़्यादा है, बहुत बेहतर है।
ہم صدیوں سے ایک رہے ہیں، لیکن اس طرح کے بیانات کا کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا سعودی میں غیر مسلم نہیں رہتے ہیں؟ کیا عرب ممالک میں غیر مسلم نہیں رہتے ہیں؟ یہاں کے رہنے والے کچھ غیر مسلموں سے جب پوچھا گیا کہ آپ یہاں کیسا محسوس کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جب یہ خبر میں نے سنی مجھے بہت افسوس ہوا اور بہت ہی غصہ بھی آیا کہ آخر لوگ اس طرح کی جاہلانہ بیانات کیوں دے دیتے ہیں۔ ان پر تو کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کا اثر دوسروں پر پڑتا ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے لوگوں نے آپ میں کوئی آپ سے امتیازی سلوک کیا ہو، الگ سلوک کیا ہو؟ وہاں کے غیر مسلموں کا کہنا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا، ہم یہاں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور بہتر طریقے سے جی رہے ہیں۔ تو یہ پیغام ہے، اسلام کا پیغام ہے کہ ہم سبھی جو انسان ہیں وہ آپس میں ایک ہیں، بھائی بھائی کی طرح ہمیں رہنا ہے، اور اسلام ایسے مواقع دیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں اور نفرت کے بیج بو دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم ہندو مذہب کی بھی بات کریں تو وہاں آپ چاہے جس وید کو اٹھا لیں، چاہے پران کو اٹھا لیں، گیتا کو اٹھا لیں، اس میں یہی ملے گا کہ ایک دوسرے سے پریم کا سمبند رکھو، بھائی چارے کا سمبند رکھو۔ پتہ نہیں یہ لوگ کہاں سے کیا پڑھ کے آتے ہیں کہ وہ گیتا کا بھی اپدیش بھول جاتے ہیں۔ اہنسا پرمو دھرم کہا گیا ہے نا، اہنسا سب سے بڑا دھرم ہے، اہنسا ہی یعنی عدم تشدد ہی سب سے بڑا مذہب ہے۔ تشدد صرف جسمانی نہیں ہے، ذہنی بھی تو ہے، تشدد ذہنی طور پہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو تشدد ہے، یہ تشدد کرنے والے لوگ کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کا تعلق گیتا سے نہیں ہے، رامائن سے نہیں ہے، مہا بھارت اور پران سے نہیں ہے۔ بہرحال آج ساری دنیا ان لوگوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے، بائیکاٹ کا نعرہ لگ چکا ہے، اور جو بھی اسلامی ممالک ہیں وہاں جو پروڈکٹس ہیں ہمارے بھارت کے، ان کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ اب اس بائیکاٹ کرنے سے ہمارے ملک کا خسارہ ہوگا، اور یہاں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کا بھی نقصان ہوگا۔ ہم بھی تو یہیں رہتے ہیں، ہمارا بھی نقصان ہوگا۔ سب کو سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی قدر کیا کریں، ہمیں عزت چاہیے تو ہم دوسروں کو عزت دیں، اور کسی بھی مذہب کے خلاف اس طرح کی بات کہنا کوئی بھی مذہب الاؤ نہیں کرتا ہے، چاہے کوئی بھی مذہب ہو۔ ایک مذہب کبھی دوسرے مذہب کو اس طرح ذلیل نہیں کرتا، اور مذہب کی جو سب سے بڑی شخصیت ہیں اسلام مذہب کی، ان کے خلاف اگر کوئی کچھ کہہ دے تو آخر کون برداشت کرے گا؟ یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ جو ہمارے بچے ہیں وہ بھی جان لیں، کیونکہ ان کا سوال آتا ہے کہ آخر یہ بات کیا ہے۔ تو انہیں یہی کہنا ہے کہ ان دونوں نے اسلام کے خلاف، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور ام المومنین حضرت عائشہ کے خلاف بہت غلط باتیں کہی ہیں۔ اسی کے لیے ساری دنیا اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اور آج جگہ جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ملک کی سرکار نے ان دونوں کو اس عہدے سے نکال دیا ہے، ہٹا دیا ہے، لیکن ہماری مانگ صرف اتنی نہیں ہے کہ بس عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ ہم کچھ اور چاہتے ہیں تاکہ آنے والے دور میں کوئی بھی کسی مذہب کے بارے میں اس طرح کی بات نہ کر سکے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔